बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन को अरबी जुबान में जवाजात कहा जाता है। जवाजात के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के इकामों के तमाम मामलात की जिम्मेदारी स्पॉन्सर्स की होती है। कारकुन बजाते खुद अपने इकामे की तजदीद या दीगर मामलात के लिए जवाजात के दफ्तर से रुजू नहीं कर सकता। खुरूज ओहदा वीजे पर जुर्माने के हवाले से एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि कारकुन का खुरूज ओहदा लगाया था मगर उसे इस्तेमाल करने से कबल एक्सपायर हो गया, क्या इस सूरत में जुर्माना आयद किया जाएगा? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि खुरूज ओहदा की मुकर्रर मुद्दत खत्म होने से कबल उसे इस्तेमाल न किए जाने की सूरत में यह लाजमी है कि वीजे को कैंसिल कराया जाए। खुरूज ओहदा वीजे को कैंसिल न कराने और मुकर्रर मुद्दत खत्म होने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। मुकर्रर जुर्माना अदा न करने पर इकामा की तजदीद नहीं की जा सकती। वाज़ेह रहे कि एग्जिट री एंट्री वीजे को जारी कराने के बाद उसे इस्तेमाल न करने की सूरत में एक्सपायर होने से कबल उसे कैंसिल कराने पर जुर्माना नहीं होता। खुरूज ओहदा वीजा कैंसिल कराने की कोई फीस नहीं होती है। महज स्पॉन्सर अपने अफशर अकाउंट के जरिए कारकुन के खुरूज ओहदा को कैंसिल करवा सकते हैं। खुरूज ओहदा वीजे को आखिरी दिन भी कैंसिल किया जा सकता है। ख्याल रहे कि जवाजात के कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा वीजे की इब्तिदाई फीस 200 रियाल होती है जो कि 2 माह के लिए जारी किया जाता है। बाद अज़ा हर माह 100 रियाल के हिसाब से जितने अरसे का खुरूज ओहदा दरकार होता है हासिल किया जा सकता है। अगर इकामा की मुद्दत 6 माह से जायद होगी तो खुरूज ओहदा माहाना बुनियाद पर जारी किया जाएगा। अगर इकामा की एक्सपायरी में 6 माह से कम मुद्दत बाकी है, इस सूरत में खुरूज ओहदा दिनों के हिसाब से जारी होगा। खुरूज निहाई और कफालत की तब्दीली के हवाले से जवाजात के ट्विटर पर एक गैर मुल्की कारकुन ने सवाल किया है कि कफील ने मेरा खुरूज निहाई लगा दिया है, क्या मैं अस खुद उसे कैंसिल कराने के बाद कफालत तब्दील करा सकता हूँ? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि खुरूज निहाई लगाए जाने के बाद गैर मुल्की कारकुन को 60 दिन की मोहलत मिलती है। इस दौरान जिस शख्स का खुरूज निहाई लगाया गया हो उसे चाहिए कि वो मुकर्रर मुद्दत के दौरान मुमलिकत से रवाना हो जाए। खुरूज निहाई लगाने के बाद अगर जाने का इरादा न हो, इस सूरत में लाजमी है कि खुरूज निहाई वीजे को मुकर्रर मुद्दत के दौरान कैंसिल कराया जाए। इसके बाद ही कफालत की तब्दीली की जा सकती है। वाज़ेह है कि सऊदी महकमा पासपोर्ट के कानून के मुताबिक कारकुन के इकामे और दीगर सरकारी मामलात मुकम्मल करने की जिम्मेदारी स्पॉन्सर की होती है, जिसमें इकामा का इजरा और दीगर मामलात शामिल होते हैं। जहाँ तक खुरूज निहाई कैंसिल कराने की बात है वो इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब कफील अपने अफशर या मुकीम अकाउंट के जरिए कारकुन का खुरूज निहाई कैंसिल करे। कानून के मुताबिक कारकुन को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने कानूनी मामलात जिनमें इकामे का इजरा या खुरूज निहाई वगैरह लगा सके। इस हवाले से आजिर की मुदाखलत जरूरी होती है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि घरेलू कारकुन के वीजे पर आने वाले गैर मुल्की कारकुन का इकामा जारी कराने में ताखीर हो गई है, इस सूरत में इकामा जारी कराने के लिए जुर्माना अदा करना होगा या नहीं? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि कोई भी गैर मुल्की कारकुन जो मुमलिकत में नए वीजे पर आते हैं उनकी तजर्बाती मुद्दत 3 माह की होती है। कानून के मुताबिक तजर्बाती मुद्दत के खत्म होने से कबल कारकुन का इकामा जारी कराना जरूरी है। अगर इस दौरान इकामा जारी नहीं कराया जाए तो लाजमी है कि तजर्बाती मुद्दत खत्म होने से कबल फरीकैन की रजामंदी से इसमें तोसी कराई जाए। तोसी न कराने और तजर्बाती मुद्दत के दौरान इकामा जारी न कराने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। जुर्माने की अदायगी के बगैर इकामा जारी कराना मुमकिन नहीं होता। वाज़ेह रहे कि नए वीजे पर आने वाले गैर मुल्की कारकुनों का इकामा जारी कराने से कबल उनका मेडिकल टेस्ट भी किया जाता है जो मुकर्रर लेबॉर्ट्री से कराना जरूरी है। बसूरत दीगर इकामा जारी नहीं हो सकता। मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री टेस्ट में हुकूमत की जानिब से यह सहूलत फराहम की गई है कि वहां से जारी होने वाले मेडिकल टेस्ट बराह रास्त मुताल्लिका इदारे के सिस्टम में अपलोड हो जाते हैं, जिसके बाद इकामा जारी कर दिया जाता है। खलीज चीनी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुश्तरक का एलामिया जारी। खलीज चीनी सरबराह कॉन्फ्रेंस बराह ताउन और तरक्की का इजलास जुमे को सऊदी वलीअहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में चीन और खलीजी कायदीन ने मुत्तफ़िक़ का फैसला किया है कि फ़रीक़ैन स्ट्रेटेजिक शराकत के लिए काम करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मुश्तरक का एलामिया में 2023 से 2027 तक स्ट्रेटेजिक शराकत को आगे बढ़ाने के लिए मुश्तरक का लाए अमल की मंजूरी जारी की गई है। कायदीन ने बामी दिलचस्पी
دوستی کے مسائل پر تبادلہ خیال کے لیے ہر سطح پر اسٹریٹجک مکالمہ جاری رکھتے ہوئے یکجہتی پیدا کرنے، بین الاقوامی اقتصادی بحران سے نکلنے کی کوششوں کا ساتھ دینے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ کورونا وبا جیسے چیلنجوں کے منفی معاشی اثرات کی اصلاح، رسد کے نظام میں لچک پیدا کرنے، خوراک اور توانائی کی رسد کی سلامتی کے حوالے سے بھی اسٹریٹجک مکالمہ جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ قائدین نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ ماحول دوست توانائی، ٹیکنالوجی اور وسائل کو بہتر بنانے کے سلسلے میں باہمی تعاون کرتے ہوئے انتہائی ضرورت مند ممالک کی مدد کرنے کے علاوہ انسانی ضروریات کی تکمیل میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ فریقین مشترکہ مفادات کے حصول میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ سعودی عرب اور 10 عرب ممالک کی مشترکہ فضائی مشقیں۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 10 عرب اور دوست ممالک کے ساتھ مشترکہ فضائی عسکری مشقیں طویق 3 کے عنوان سے شروع کر دی گئی ہیں۔ سعودی خبری ادارے SPA کے مطابق شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز ایئر بیس میں ہونے والی فضائی مشقوں میں شامل ممالک ایک دوسرے کے ساتھ عسکری تجربات کا تبادلہ کریں گے۔ علاوہ ازیں فضائی شعبے میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ طویق 3 فضائی مشقوں کا مقصد میدان جنگ میں فوجی دستوں کو اتارنے، جنگی آپریشن کی منصوبہ بندی، فضائی ٹرانسپورٹ مشن کی تدابیر آزمانے اور مختلف قسم کے فضائی آپریشنز کی استعداد کو بہتر بنانا ہے۔ ریاض سیزن کے لیے آنے والوں کی تعداد 60 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ سعودی محکمہ تفریحات کا کہنا ہے کہ اب تک 130 ممالک کے 60 لاکھ سے زیادہ سیاح ریاض سیزن میں شرکت کر چکے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض سیزن میں متعدد تفریح زون بنائے گئے ہیں، جہاں رنگا رنگ پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ وہاں جاری تفریح سلسلے میں مختلف کھیلوں کے علاوہ ریسٹورانٹس، میوزیکل شوز، تھیٹرز، بین الاقوامی نمائش اور دیگر مختلف پروگرام شامل ہیں۔ ریاض سیزن میں تفریح کے شائقین کے لیے متعدد میلوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ مشہور حقیقی اور فرضی گیمز اور ای سپورٹس کا سب سے بڑا میلہ ہے۔ اسی طرح دیگر مقامات میں حال ہی میں لٹل ریاض کا افتتاح کیا گیا ہے۔ ایکسپو حج 2023 اگلے ماہ جدہ میں ہوگی۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے اگلے سال کے پہلے ماہ جنوری میں ایکسپو حج 2023 کے عنوان سے کانفرنس اور نمائش کا انعقاد کیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق حج کانفرنس جدہ میں منعقد کی جائے گی، جس میں عازمین حج کی آمد کے حوالے سے مختلف مراحل کو متعارف کرایا جائے گا۔ حج کانفرنس میں فیصلہ ساز ادارے، منفرد افکار کے حامل سرمایہ کار اور اسکالرز شرکت کریں گے۔ شرکاء حج اور عمرہ کے سفری مراحل کو مزید آسان بنانے کے لیے اپنی تجاویز پیش کریں گے۔ اس موقع پر مقدس شہروں میں دینی اور تاریخی مقامات پر زائرین کو لے جانے کے لیے فراہم کی جانے والی سہولتوں پر غور کیا جائے گا۔ ایکسپو حج میں عمرہ اور حج کے حوالے سے فراہم کی جانے والی خدمات کا معیار بلند کرنے کے لیے متعدد پروگرام اور تجاویز سامنے لائی جائیں گی۔ وزارت حج عمرہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو ادارے یا افراد کانفرنس میں شرکت کرنے کے خواہاں ہوں، وہ اپنے ناموں کا اندراج وزارت کی ویب سائٹ پر موجود پورٹل کے ذریعے کروا سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔